السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس نظم کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے گاڈس ایٹریبیوٹس۔ تو اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص ایٹریبیوٹس ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید کے اندر بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بصیر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس ہم لوگوں نے پڑھی ہیں قرآن مجید کے اندر بھی۔ تو پچھلی نظم جو ہم نے پڑھی تھی شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا یونٹی کیا ہوتی ہے، فیتھ کیا ہوتا ہے، ڈسپلن کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس نظم کے اندر جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے، سب سے پہلی بات کہ یہ ایک ٹرانسلیٹڈ ورک ہے۔ کیا ہے؟ ٹرانسلیٹڈ ورک ہے۔ اب آپ کو یہاں پہ اس نظم کے اندر دو چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ پہلی کہ کمپوز کی ہے جلال الدین رومی نے اور ٹرانسلیٹ کی ہے ڈاکٹر نکولسن نے۔ تو جب آپ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیں گے تو آپ کے دماغ میں سوال آئے گا کہ ہم نے جلال الدین رومی کے بارے میں لکھنا ہے یا ٹرانسلیٹڈ بائی ڈاکٹر نکولسن کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ کار یہی ہے، اگر یہاں سے سٹینزا آ جاتا ہے کہ آپ ایکسپلین کریں تو آپ یہی کہیں گے کہ دیز لائنز have been taken from the poem God's Attributes composed by Jalaluddin Rumi and translated by Dr. Nicholson۔ تو یہ کمپلیٹ ریفرنس ہوگا اگر اس ریفرنس سے اگر اس نظم کے ایک یا دو لائنز یہاں پہ آپ کو کانٹیکسٹ کے لیے آ جاتی ہیں۔ تو اگر آپ سے سوال بھی کیا جائے کہ who composed this poem، تو جلال الدین رومی composed this poem, not Dr. Nicholson۔ Dr. Nicholson just translated this particular poem into English کیونکہ God Attributes جو ہے وہ پرشین لینگویج کے اندر تھی اور اس کو بعد میں ہم نے انگلش لینگویج کے اندر کنورٹ کیا۔ تو اس نظم 10 لائنز کی یہ نظم ہے، 10 ورسز کی یہ نظم ہے۔ اس نظم کا جو انالیسز ہے ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ ابھی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے ان کا، جلال الدین رومی کون ہیں، کہاں کے ہیں، کس قسم کے شاعر ہیں، ان کی شاعری کے اندر ہمیں کس چیز کی جھلک نظر آتی ہے، اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس پوری نظم کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی 3 ایٹریبیوٹس یہاں پہ بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے۔ تو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جلال الدین رومی کون تھا۔ He is called simply as Rumi. He is called simply as Rumi. 1207 to 1317 December 1273۔ تو ہوا کیا ہے، تو ان کو رومی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ روم کے رہنے والے تھے۔ جلال الدین ان کا نام تھا۔ ہی واز اے پرشین پوئٹ، تو یہ ایک فارسی شاعر تھے، فلاسفر تھے، اسلامک اسکالر ہیں، تھیولوجین ہیں، یعنی کہ کسی نہ کسی تھیولوجی سے بیسڈ کرتے ہیں، کسی نہ کسی مکتب فقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اینڈ صوفی مسٹک ہیں، صوفی سینٹ ہے۔ تو صوفی ازم کی جھلک ہمیں ان کے اندر نظر آتی ہے۔ تو اس کے بعد ان کی جو شاعری ہے اس کے اندر کس کس قسم کا انفلوئنس نظر آتا ہے۔ His poetry has influenced Persian literature but also Turkish, Ottoman Turkish, Azerbaijani,
Punjabi, Hindi and Urdu, as well as the literature of some other Turkish, Iranian and Indo-Iranian languages including Chagatai, Pashto and Bengali. तो कहते हैं ना कि ही इज अ वर्सटाइल जीनियस, लफ्ज यूज किया जाता है कि दैट पर्टिकुलर पोएट इज अ वर्सटाइल जीनियस। तो ये मुख्तलिफ अलूम के अंदर और मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर इनकी दस्तरस थी। तो अगर जलालुद्दीन रूमी के बारे में कहा जाए तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि रूमी की जिन ज़बानों के ऊपर दस्तरस थी उन ज़बानों के अंदर उर्दू, तुर्की, फारसी, इंडो इरानियन लैंग्वेज, इंडो आर्यन लैंग्वेज, चगताई, पश्तो, बंगाली। तो ये इतनी ज़बानों के ऊपर दस्तरस रखना, इतने अलूम के ऊपर दस्तरस रखना किसी आम बंदे का काम नहीं है, एक वर्सटाइल जीनियस बंदे का काम है जो मुख्तलिफ ज़बानों और मुख्तलिफ अलूम के ऊपर दस्तरस रखता है। रूमी हमें क्या समझाता है? रूमी हैड टॉट दैट मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, ज्यूज एंड ज़ोरथुस्ट्रियन शुड बी व्यूड विद द सेम आई। मुस्लिम्स जितने भी इस दुनिया के अंदर मुसलमान हैं, जितने भी इस दुनिया के अंदर यहूदी हैं, जितने भी इस दुनिया के अंदर ईसाई हैं, और एक और मजहब का नाम इन्होंने लिया है ज़ोरथुस्ट्रियन। ज़ोरथुस्ट्रियन मजहब के जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे एक आंख से देखते हैं। ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं? एक आंख से देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो वो सारे के सारे अल्लाह ताला की ज़ात उनको मुसलमान पैदा करती है। फिर जो उसके पालने वाले होते हैं उसको अपनी टीचिंग्स के ऊपर लेके जाते हैं और वो उस मज़हब से ताल्लुक़ रख लेता है। अब यहाँ पे मुस्लिम्स का आपको पता है, क्रिश्चियंस का आपको पता है, ज्यूज़ का आपको पता है, ज़ोरथुस्ट्रियन का आपको नहीं पता होगा। तो ज़ोरथुस्ट्रियन मज़हब एक ऐसा मज़हब है जिसके अंदर आग की पूजा की जाती है, और फारसी जितने भी लोग हैं, फारस के जितने भी लोग हैं, ईरान के जितने भी कदीम लोग हैं, वो इस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। और ज़ोरथुस्त्रा एक शख्स था, उसकी टीचिंग को ये फॉलो करते हैं, और उस नाम की वजह से, ज़ोरथुस्त्रा के नाम की वजह से इस मज़हब को ज़ोरथुस्ट्रियन मज़हब कहा जाता है। तो पास्ट के वक्त ये समझा जाता था कि जो सेवियर होता है वही गॉड होता है। तो ईरान के अंदर सर्दी शदीद पड़ी, उस सर्दी के अंदर डिस्कवरी हुई है जब आग की, पत्थर के ऊपर पत्थर लगा, आग जली, तो उसकी तपिश ने इन लोगों को सर्दी से बचाया। तो इन लोगों ने समझा कि सेवियर जो होता है वो गॉड होता है, तो आग इनके लिए गॉड है, जी छोटा गॉड। तो इन्होंने फिर आग की परस्तिश शुरू कर दी। तो आग की परस्तिश शुरू करने वाला जो पारसी मज़हब है उसको ज़ोरथुस्ट्रियन मज़हब कहा जाता है। और रूमी कहते हैं कि ज़ोरथुस्ट्रियन भी उसी आंख से देखते हैं जिस आंख से मुसलमान देखते हैं। एंड इट सेड दैट पीपल ड्रॉन फ्रॉम 5 फेथ बैकग्राउंड्स फॉलोड हिज फ्यूनरल। तो हकीकत में अब देखा जाए तो जो बैकग्राउंड्स होते हैं, हर एक किस्म का, हर एक रिलीजन का अलग बैकग्राउंड होता है, हर एक किस्म के अलग फेथ होते हैं। तो एक न एक दिन हमें इस दुनिया से जाना तो है, एक न एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। और इसी तरीके से जलालुद्दीन रूमी भी इस दुनिया से गए। जलालुद्दीन रूमी की अगर हम कब्र की बात करें तो उनकी कब्र के ऐसे किया कि ग्रीन डोम है, यानी कि एक कवर्ड किया हुआ है सब्ज कलर के, आप कह लें कि कवर की तरह, जैसे कि हम लोग देखते हैं बाकायदा मज़ारों के ऊपर के एक रोज़ा टाइप बना देते हैं, तो ग्रीन कलर का है। और इसके साथ उनकी जो कब्र है वो कोनिया के अंदर मौजूद है। कोनिया जो है बहुत ही हिस्टोरिकल इरा है, हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल सिटी है। अगर हम लोग सल्तनत उस्मानिया की बात करें तो उसके अंदर इज टुडे अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम्स फॉर मैनी थाउजेंड्स, इज टुडे अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम्स फॉर मैनी थाउजेंड्स। तो आजकल के दौर के अंदर हज़ारों ज़ायरीन इनके मज़ार के ऊपर जाते हैं। इस पोइट्री रिवॉल्व्स अराउंड सूफीज़म, इस्लामिक फेथ एंड ह्यूमनिज़म। इनकी जो शायरी है वो घूमती है सूफीज़म के इर्द गिर्द, इस्लामिक फेथ के इर्द गिर्द और इंसानियत के इर्द गिर्द। तो होप्स हो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी इसकी मज़ीद डिटेल हम अपनी अगले
لیکچر کے اندر دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہاں تک اگر کسی قسم کی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.